चूतिया है इतनी भाई जल्दी ये। यार, इतनी जल्दी ये तो ये अपन दोनों खेलते हैं, ये लोग साइड पे गए। इससे खेल, इससे तू कपड़े उतार इसको दे अपने। एआर दे, एआर दे, यार क्या दे करेगा एआर दे। यार? स्नाइपर, स्नाइपर के दे दे, स्नाइपर के। Reloading! छोड़ यार, क्या पेन से बोल रहा? खेलते हैं, स्नाइपर खेलेगा? पेन से क्या बोल खेलते रहा? रहो। स्नाइपर खेलेगा? First स्नाइपर खेलेगा? point for the red team! पेन मारूंगा मैं तो, Dead! मैं पेन मारूंगा तुम। Target down! Expired! तुम लोग साइड पे हो जाओ। Killed! Clear! Cover me! मैं पेन से खेल। मैं बेंचोत को बोल साइड पे जा यार, चूतिया पे कर रहा है यार। को बोल लो साइड पे जा। चल एक किल तो तुम रो रहा है। Dead! मेरे को क्यों मार रहा है लाउड है? Enemy down! तुम जाके घर पे बैठ ले। ऐसे Killed! Reloading! और Dead! Killed! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Dead! Cover me!
इसके लिए ठीक है Enemy down! Clear! पता बार-बार क्यों नहीं होती अगला कलर Nice shot! ठीक है Reloading! Cover me! Expired! Reloading! The red team doesn't have a lot of time left. Clear! Red Team victory!